हेलो एवरीवन, जदि भी मो चैनल को आपण माने प्रथम थर पे आछुंती तो मो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दियंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन को भी प्रेस मध्य कर दियंतु जहा फळ कि मु जेबे भी मो जे कोनोसी वीडियो अपलोड करे सब प्रथम नोटिफिकेशन आपण मन पाखरे पहुंच परिबो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पुणी थे स्वागत जनाऊँ मोर आ गोटे ब्लॉग को। ब्लॉग टी स्टार्ट होची पूर्व वीडियोटी ब्लॉग टी मुझे एंड करी से पुणी थे क्लिप स्टार्ट करी। बर्तमान तो आम बस रे ही अच्छू। बर्तमान गाँ जाए पहुँचीनु। गाँ को पहुँचापी कि आहरी 30 मिनिट लगे तो एबे घाटी उपर ही अच्छू। आ घाटी उपर दृश्यटा आपण मैंने देखु यहीपर ही दिसे माने सुंदर लगे देखापी कि यू बहुत ही माने पाखरे चिलिकाटा देखि पारुथिबे। मोबाइल रे बहुत दूर रे थिला परी दिसुची किंतु बहुत पाखापाखी थिला चिलिका। तो चिलिका कूल देखंतु आउ सीनीटा बहुत ही बढ़िया लगे। प्रायतः यहाँ पूरा डेंजर जगह कहते प्रायतः एक्सीडेंट ये थाए। तो ये घाटी उपर मु पर्सनाली जेबे भी मु जाए ना तो मु सब बेले ठाकुर को डाकी डाकी माने मनर गोटे नेगेटिविटी आसी थाए हेले भी मु ठाकुर को डाकिकी केमती भलरे पहुँच जाओ ये सब भाविकी मु जाए थे। तो ये आम पहुँची सारी आम गाँ छक माने आमर गाँ को जीवाई जो रास्ताटा से कन्हईपुर छकटी। तो कन्हईपुर छकरू देखो ये गोटे बोर्ड मराई। तो ये 108 किलोमीटर रोचे आमर भुवनेश्वर आ ब्रह्मपुर ये 65 किलोमीटर रोचे। पुणी आम गाँ अच्छी आहरी से गाँ छकटू आहरी केते किलोमीटर रोचे एमती प्लस है 70 प्लस हो जाऊँगी। तो ऑटोरे मत मिल जाता कुकु परी मो कुकु मम्मी परी सेम टू सेम देखापी कि आउ गोटे कुकु मम्मी। तो तांको दी जन को एमती एकाठी बसई देइथिलु। से बहुत एक्टिव थिला कथा होतिला कुकु कथा हो नथिला काहेकि से तो सोईके भी उठीथिला। तो सेते माने सेते पर्यंत से डाउन थिला। तापरे मु घरे आसिकी पहुँचली। घर पुणी मु भणजा को देखापी आसी। तो देखि पार्टी गेलो को सॉरी भणजा कहितली भणजांकर पुओ सी मोर नाती हिसाब रे हबो टाटा कर दियो आ ताको देखा करियो पळे आसली ता साथे गेला हे जिबी। गेला हला परे मु बहुत शीघ्र मु एटू बाहरी पड़ती। ए देखि पारुथिबे मु सान ससुर घरे ही अच्छी। आसवा भितर तांको बोहू जी से सब काम कर देथिले माने भात भी रेडी हो जाइथिला तरकारी भी रेडी हो जाइथिला। तरकारी रेडी बोले पनीपरिया काटिकी से तांगर माने बसई देथिले चुली रे ऑलरेडी। ए टमाटो लंका सब काटी देथिले खाली मु अदा आसिकी छेचिथिली। अदा छेचिला परे मु पकई दिली अदा। आज आसिकी मु देखुची जे केही भी नांती हेल्प करिया पई तांको किंतु से एकला ही सब किछि मैनेज कर नेथिले। गोटे 90% से सब कर देथिले माने सखाळर कामटा सॉरी संध्यार कामटा। तापरे मु आसिकी आउ किछि अल्प किछि हेल्प करथिली। आमर माने कोन हिछि ना आमर माने परिवार रे आम रिलेटिव्स आम परिवार समस्ते मिली मिसिकी ही काम करू। भल दिन रे हो खराब दिन रे हो माने दुख समय रो सुख समय रो सब बेले मिली मिसिकी माने काम करि थाउ। केही एपट सेपट माने पातर अंतर ए सब मु देखिनी। तो मो फैमिली रो ए गुणटा मते बहुत ही भल लागे। मु बहुत लकी जी एही घरे मु बो हिची माने एमती का मते सासुघर मिलची। देखंतु एठी मु जेतिकी पकेबार हिसाब माने अनुमान करी मु एठी लंका गुंड पकई नउची तापर हल्दी गुंड तापर लुण ए सब मु पकई नेबी। तापर से जे बहु दादा ससुर को बहु से मोटू बहुत ही जूनियर हेले भी माने ता कर्तव्य से भल भाव तुलाऊँगी। मत भी भल लगे माने सब देखिए मत बहुत खुशी हो जाइली। मुझे गोटे कथा कहवाक चाहिए समस्ते स्टार्टिंग रू माने जन्म हो कि माँ पेटर किए शिखिक आसी नथांती। समस्ते परिस्थिति माने परिस्थिति सिचुएशन देखिकी परिवेश देखिकी ही सब किछि ताल पकईकी आगू जो बढ़ती से सब देखिकी ही सब किछि शिखी थांती। आ गोटे कथा कहबी किए बड़ हो गले माने बड़ गोटे सानटे शिखिगले सी छोट होनी कि गोटे छोटे किए बड़टे शिखिगला सी बड़ होनी। सान माने भी बड़ मानकटू देखिकी शिखिबे बड़ माने भी सान मानकटू देखि शिखिबे। एटा देखंतु आम घर माने कंप्लीट बिल्कुल भी हैनी। आम साइड रे मझियापा घर आमे वर्तमान जोठी जाइकी गाँव रे माने गाँव को जोठी जाऊँ आम गाँव को तो मु जहाँ पाखे रोचे सी होती बड़ जा। एवं बर्तमान बड़ जाँ पाखे ही मुझे रुहे 10 दिन हुए 15 दिन हुए तो मुझे पाखे ही स्टे करे। तापर मु ब्रह्मपुर आसताए।
ଆଉ ଘରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ଆଉ ଚାଲିଛି ତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଚାଲୁ, ଆଗକୁ ଦେଖିବା କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରୁଛୁ। ଯେମିତି ବି ହଉ ଆମକୁ ଗାଁରେ ଆସିକି ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅଛୁ, ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି, ଏମିତି ଚାଲୁ, ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା କପଡ଼ା, ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଲୁଗାପଟା ସବୁ କିଛି ପଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛି, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ମାନେ ଦଶ ଯେହେତୁ, ତ ଏସବୁ ଆମେ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁକି ସବୁ ଧୁଆ ପୋଛା ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ତ ଓବିୟସ୍ଲି ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ପକେଇକି ଏଠି ଯାଇଥିଲି, ଏଠି ବି ଅଧା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ବି ପଡ଼ିଛି। ତ ଏଇଠି ମଝିଆ ବାପା ବି ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେତେ ବି ଯାହା ଥିଲା ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ସେ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିଦେଲେ। ଆଉ ମଝିଆ ବାପାଙ୍କ ଘର ଆଉ ଆମର ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ମାନେ ଆମ ଘର ପୁରା ମିଶିକି ଅଛି, ଗୋଟେ ଛାତ ହିଁ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସେ ସାଇଡ଼୍ଟା ସେ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବନେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଆମ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ଯେମିତି ଅଧା ଅଧି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଭିଡ଼ିଓଟି, ପରେ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଟିକେ ସେୟାର କରିବି, ଦେଖେଇବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ତ ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖି ନେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଉଠେଇକି ନେଇକି ରଖିବି। ଆଉ ଅପା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ବଡ଼ ଅପା। ଆଉ ମାନେ ମୋତେ ସେଇଠି ଆମର ତ ଧୁଅନ୍ତି ଆସିକି, ଧୋଇଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ଚିପୁଡ଼ା ଚିପୁଡ଼ି କରି ଦେଇଥିଲି, ଅପା ସବୁ ଟେକିକି ଆଣିକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପକେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆସିକି ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲି, ବାକି ସବୁ ଫୋଲ୍ଡ ମାରିଦେଲି, ଯେତିକି ବି ଶିଖି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ସବୁ ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ହିଁ ଆସିକି ନେବି, ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ସବୁ ଶୁଖିଯାଉ, ଗୋଟେ ଥର କରି ହିଁ ନେଇକି ଯିବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଯେଉଁ ମାନେ ସି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଲାଗିଛି ସେଇଠି ମଝିଆ ବାପାଙ୍କ ଘର, ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ଆମର ହିଁ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ କେବେ ସେଇଟା କ୍ଲିନ୍ କରିବୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗାଁର ଭିୟୁଟା ଏଇଟା, ମୁଁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିଦେଇକି ଆସିଛି ଏଠି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ କଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଧରିକି ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ଅପାଙ୍କର ସେ ତଳେ ରଖିଦେଇଥିଲି ସିଡ଼ି ପାଖରେ। ଏଠି ଭୋଜି ବି ଚାଲିଛି ସାଇଡ଼୍ରେ, ମୁଁ ଆଉ ଦେଖେଇ ପାରିନି କାହିଁକିନା ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଦେଢ଼ଶୁର ମାନେ ସମସ୍ତେ ହେବେ। ଆଉ ସେଠି ମୋବାଇଲ୍ ଧରିକି କ୍ୟାମେରା କରିବା ମାନେ ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆସିଯାଇଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ତ ମାନେ ଆମେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ତ ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ପୁରା ବୋଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ପିନ୍ଧିଦେଇଥିଲି, ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଯେକୌଣସି କାମରେ ହାତ ଦେଇପାରିବି, ନହେଲେ ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସିଧିରି ଯିବନି। ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ପିନ୍ଧିଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଆସିକି ଏମିତି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଚୁଡ଼ି। ଆଉ ଚୁଡ଼ିର ଭେରାଇଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ, ଏଇଟା କ'ଣ ବାହାଘର ହେଇଛି ନା ବ୍ରତଘର ହେଇଛି ନା ମାନେ କ'ଣ ଫଙ୍କସନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିକି ଭଲ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା। ତ ଏମିତିରେ ବି ଯେକୌଣସି ଚୁଡ଼ି ହଉ, ଚୁଡ଼ିକୁ ଖୁଣିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ପିନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି କାଚ ଚୁଡ଼ି। ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ଯିବା ମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଯିବା ସେ ଦେଶ ଫଳ ଖାଇବା, ଯେମିତି ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଯାଏ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଢାଞ୍ଚାରେ ରୁହେ, ତାପରେ ମୁଁ ଗାଁରେ ରହିଲେ ଗାଁର ଢାଞ୍ଚାରେ ରୁହେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ିର ଭେରାଇଟି, ତ କାଚ ଚୁଡ଼ି ମୋତେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ସବୁ ଚୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା। ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ନାରୀର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ମାନେ ଦୁଇଗୁଣା କରିଦିଏ ଚୁଡ଼ି, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର ଏସବୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଏଇଠି ବସିବିନି, ମୁଁ ଯିବି ପୁଣି ଭାଇଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ମୁଁ ଆହୁରି କପଡ଼ା ଶୁଖେଇଥିଲି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଫୋଲ୍ଡ ମାରିଦେବି, ସବୁ ମାନେ ଆଣିଦେବି। କାହିଁକିନା ଏବେ ତ ଶୀତ ଦିନଟା ଶୀଘ୍ର ରାତି ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ମାନେ କାକର ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ପତଳା ଲୁଗା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କାକର ପଡ଼ିଗଲେ ପୁଣି ଥରେ ଭିଜିଯିବ, ଏଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ମାନେ ଡବଲ୍ ଝାମେଲା। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହାତାହାତି ସବୁ ଫୋଲ୍ଡ ମାରିକି ମୁଁ ଘରକୁ ଆଣିଦେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ ତୁଟିବ। ଆଉ ବଡ଼ ଅପା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସବୁ ରୋଷେଇରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିଏ କେଉଁ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ମାନେ କୁକୁ ଖୁଆଇଲା ପରେ କୁକୁ ତାର ସେ ଖେଳୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଏପଟେ ସାଇଡ଼୍ କାମ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିନେଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ ମାରିନିଏ। ତ ବହୁତ ସାରା କପଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା, ବାପାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବି କାମ ଥିଲା ଆଠୁ ଅଧିକ ପୁରା ହେଇଥିଲା। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ମାନେ ମୁଁ କରିନଥିଲି, ବହୁତ ହି ବିଜି ଥିଲି। ଏବେ ଯେହେତୁ ଦାଦା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଏମିତି ହେଇକି କାମ ଟିକେ ତାଙ୍କର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଇକି କିଛିଟା ହେଲ୍ପ କରିପାରୁଛୁ। ତ ବାପାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କାମ ପଡ଼ିଥିଲା ସବୁ କାମ ଆମକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମାନେ ନର୍ମାଲି କଥା, ନିଜର ଯେହେତୁ ମାନେ ସବୁକିଛି ନିଜକୁ ହିଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, A to Z ନିଜେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କେ ବି ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। ଆଉ 19-20 ମାନେ 20 କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ହେଇଯାଉଥିଲା ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ତ କୁକୁ ଏଇଠି ତାର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି, ଖେଳୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ। ମୁଁ ଟିକେ ଆସିକି ଏଠି ବସି ପଡ଼ିଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଡ୍ୟାନ୍ସ।
डांस 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 पड़ा पड़ा चलो नहीं तो माने रोड साइड को लागिकी आम घर बड़ जाँ घर तो आम से तो स्टे करछु तो तापरे मु सब बेले नजर रखी था कहीं टिके अन्यमनस्क हेले रोड उपरू पिला पलाउछंती तो ये देखु संध्या हो जाइला आउे कीर्तन हम तो कीर्तन पाई कि अपा मूर्ज काटी देते जे कि सान ससुर को झील से ननद आईटी मु बापांकर सान बापांकर एमती डेकोरेट करी नॉर्मली एमती टेबल उपरे माने बापांकर मुझे डेकोरेट करी सान बापांकर भी सेमती करबा चेष्टा कली किंतु फूल जेहेतु माने अधिक नथिला तो मते टिके माने ए टाइप करा पड़ता माने नॉर्मली टाइप करी तो ये कीर्तन स्टार्ट हो गई देखिए तो आम भी बस कीर्तन देखा बापा टाइम माने शीत बेसी पड़ूला टाइम वर्षा मेघुआ करके रखी जेहेतु सेतेटा शीत लगुनि से लगी समस्ते प्रायतः माने बाहर बसिकी भी देखुंट नहले कहीं भी बाहर को बाहर कथा नाला बापा टाइम से कहीं बाहर को बाहर नथिले बहुत शीत रोला तो आज ये जाइए वीडियो आशा करूँ भल लगी निहाती भाव लाइक गोटे कर दिंतु आउ चैनल टी प्रथम थर पर आसते सब्सक्राइब कर दिंतु आमती भल पाइबा दे था मो वीडियो को से पर्यंत रोज नमस्कार पुणी थे देखा आ गोटे नेक्स्ट अलग वीडियो रे।